Walang ano, tumatamlay. Tinawagan kita, hindi ka sumasagot to. Hindi, busy ako. Kalisay sa ibabaw ha? Wala. Gawin! Good! Wala! Nice one! Ito! Kuya Jay. Yes sir. Basket by Kuya Jay. All two. Rito. Porto. Yes sir by Kuya Owen. Five two. Favor of black. Kalon. Yes, basket by Kalon. 6-2. Yes, sir, basket by Jesse. 6-3. Kuya Jay. Pass by Kuya Jabog. Jay, another Jay. Yes, ganda na atras. Hindi pumasok. Good rebound by another shot by Kuya Owen. Hindi pumasok. 6-3. Favor of black jersey. Kuya Jay. Illegal pass by Kuya Owen. Jerome. Dribble by Jerome. 1 by. Good dyan. Malayo pa. Yes, Kuya Bob. Hindi pumasok. Another by Kuya Bob. Yes, hindi pumasok. Another one. Tumira. Yes, sir. Hindi pumasok. Lalayo ka eh! Lalayo pa ka! James! Pasok James! Okay, alright! Sir, ikaw pala dapat. Edward, go. Announcer muna. Yes, sir, Kuya Owen. All right, 6-3. Pinagat. Labas na yun, mali na. Gawin. All right, victory.
Yes, sir, by Paul. Ha? Anong oras? Wala kang inano. 6, meron pa 2 minutes. 1 and a half. Yes, sir, by Kuya Bal. Tuloy-tuloy tumira. Yes, sir, by Kuya Bal. 6-4. Ay, isa pa, isa pa. 6-5. Pasok, puti, puti, puti. Puti, puti. Ano oras? Sige, may kasunod na, may papunta na, may papunta na. Sige, tuloy na. Tapilok? Ikaw lang. 10 o'clock. Maaga pa, wala pang showtime. Okay. 7 minutes and 33 seconds. At the score, 6-5 in favor of Black. 2 minutes na lang. Score by. 2 minutes na lang. And always, dinidribble, tinira, yan. Isa. Titira sa 76. Hindi, ano, mag-adjust ka ng 1 minute. Hindi, 1 minute, mag-adjust ka ng 1 minute. 5, 4, 3, 2, 1. Uy! Change court. Change score, 7-6. Favor of Black man. Start na lang. Boss Ed, sinira. Wala. Rebound of the Bugs. Si Kuya ano ba to eh? Si Francis eh. Wala. Ayan si Kaloy, sumasaragsak. Nabila pa. Lalaro ka ba kay Francis? Naglalaro ka? Grabe naman yun. Laro tayo next week. Dito. Boss Allen. Easy basket. Mag-isa. Okay, mamahukol. Yung isa. Okay! Si Boss X, naghahanap ng mapapasahan. Hey! Ay na, si. Uy, ganda naman ang pangalan. Wala lang, hindi lang na-execute ang maayos. Ganda naman ang pick yan. Black. 9-7. Favor of Black. Number 0, atake. Ay na si Jay. Super Folks. Sinaksak. Score. 10-7. Ating oras ay Ano? 16 to. 16 matatapos. 6 minutes. Score na naman ng Black. Yung malaki ang lamang. 11-7. Sayang, walang dos dito. Pag. Wala. Kala ko hanggang na. Alas the boats. Sobra. Sige, Ay tatlo nang tayo! work.
umaatake. 3 on 1. Uy, naagad pa, magkak pa. Naagad na naman. Ganda ng interception ni Boss Ayla. Ayla sa Bogs. Salaksak yan. Nice side step. Wala lang. Lapos. Ayla si Bob. Umawa sa paa. Bola ng white. Ating oras. 4 minutes. 4 minutes. Good. Dakdak na. Not counted. Sabi ganun eh. Pinatakbo nyo, not counted eh. Pinatakbo nyo eh. Good. Score 12-7. Favor of black. Ganda naman. Puta, lakas na na. Well, 8. Kaya pa yan. Nice by Kaloy. Ating oras, 3 minutes and 20 seconds. Nilabas pa. Di 3 points yan. Bang! Puta. Walang gasgas ah. Bumawi sa kabila. Foul, 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 foul. 3-9. 1-3-9. Foul ba yan? Foul? Wala. Not counting. Well, Boss Allen, pinidiskarte. Binigay kay Jay. Binoba. Step back. Diba? Hindi. Ayusin mo. Hindi na, hindi ako. Baka 1-2 months pa ako. Sakit nga yung ganito ko. Yun. May discomfort ako dito. Hindi ko alam eh. Baka hernia nga o baka... Last 2 minutes. Eh, next week pa ako magpapacheck up. Nagpalibig ako ng next week. 2 days. Ayan ang white. Binidiskarte. 2 minutes! Last 2 minutes! Sponsored by Vodafone. 13-11. Lamang pa rin ng black. Ang 2 points. 1 minute and 30 seconds. Laki... Ano tawag yun ito? 14-11. Hindi na. Tapik sa labas. Sige. Tumatakbo ang oras. Running time po tayo. 1 minute. Last 1 minute. Ganda naman ng bump naman. Grabe si Jay. Coast to coast. Yun lang. Yun lang. Sayang. Ganda naman sana. Bumawi si Bob. Wala. Ah, bato! Bato eh. Kaya na si Jabox. Ayok kay Jay. Ay, wala pa rin. Wala, dito mga Wala rin. Counted. 4-2. 10 seconds! 10 10 seconds. seconds. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1.